बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर आगाही चैनल में आज मैं उन लोगों को जवाब दूंगा जिन लोगों को मेरे चैनल पर शदीद एतराज़ हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि वो किस तरह के लोग हैं, कौन लोग हैं जिनको मेरे चैनल पर एतराज़ है। मैं ये भी बताऊंगा कि एतराज़ है क्या। मैं ये भी बताऊंगा कि एतराज़ की वजह क्या है। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ऐसा काम कर क्यों रहा हूँ जिस पे लोगों को एतराज़ है, और एतराज़ के बावजूद मेरी रेटिंग चैनल की इतनी ना होने के बावजूद फिर भी मैं इस काम को छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, तमाम लोग इस बात को तवज्जो से सुने क्योंकि ये हमारे मुआशरों का अलमिया है। हमारे मुआशरों की आंखें खोलने के लिए ये सारी बातें जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं दो तरह की वीडियोस बनाता हूँ, एक जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की, और एक अपने मुआशरों की अवेयरनेस के लिए। जो मेरी जनरल नॉलेज की वीडियोस होती हैं वो तो हज़ारों में लोग देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स हज़ारों में देखते हैं उसको। लेकिन जो मैं मुआशरों के लिए बनाता हूँ वो देखने वाले बहुत कम होते हैं, उसको वो मेरे सब्सक्राइबर भी मुझसे नालां होते हैं और कुछ हद तक। तो मैं आप उसकी वजह बताऊंगा कि मैं क्यों ये चीज़ें कर रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको वो तबके बता दूं जिनको मेरे चैनल से तकलीफ़ है। मेरे चैनल से तकलीफ़ दो तरह के तबकों को है। एक, जो जनूनी जहनीत मजहबी रखने वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ है। दूसरा, ख़वातीन को तकलीफ़ है। इन दोनों को क्यों तकलीफ़ है, उसकी वजह क्या है तकलीफ़, मैं जुर्म क्या करता हूँ। मेरा जुर्म ये है कि मैं अपने चैनल की वीडियोज़ में फ़िल्मी ड्रामों के और इस तरह के सीन लगाता हूँ, मतलब औरतों के या इस तरह के, जो कि मजहबी लोगों के लिए और बज़ाते ख़ुद औरतों के लिए एतराज़ का बायस होते हैं। ठीक है, तो वो मुझे कहते हैं, मजहबी लोग ख़ास तौर पे मुझे कहते हैं कि आप जो है वो मज़हब की बातें तबलीग करते हो, आपका तबलीग का नज़रिया 100% दुरुस्त है, बहुत तौहीद का आपका जहन है, लेकिन आप औरतों के ज़रिए तस्वीरें लगा के तौहीद फैलाना चाहते हैं। और दूसरे जो ख़वातीन हैं उनको ये तकलीफ़ है कि वो मुझे इसलिए नापसंद करती हैं कि मैं औरतों के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। मतलब जो औरतों के माइनस हैं, जो औरतें बिगाड़ पैदा करती हैं, जो औरतों के इस दुनिया में जो उनकी तरफ से मुआशरों के लिए प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, मैं उन पे इंडिकेट करता हूँ। तो इसलिए ख़वातीन को लगता है कि शायद ये सिर्फ़ औरतों के ख़िलाफ़ बोलता है। तो पहले तो मैं इन दोनों को जवाब दे लूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। देखें, जो उलमा हज़रात या उलमा तो खैर इस चीज़ को समझते हैं, ये जो लोकल मौलवी हज़रात हैं या सादा लोग जो ज़बरदस्ती एक आशिक बने होते हैं, हालांकि ज़िंदगी उनकी इस्लाम से तो कोसों दूर होती है, लेकिन ज़बरदस्ती के आशिक बने होते हैं मज़हब के, उन लोगों को जो खाम खा के मुफ्त का एतराज़ है ना कि मैं ऐसी वीडियोस क्यों बनाता हूं जो मज़हब के लिए होती हैं, लेकिन उसमें मैं ऐसी सीन डालता हूं जो कि फ़िल्मी या इस तरह की चीज़ों के होते हैं। तो सुने मेरे भाई, उसकी वजह ये है कि ये जो दौर चल रहा है ना, ये वो दौर नहीं रहा जब लोग बगदाद जाते होते थे अब तालीम के लिए, किताबें पढ़ने के लिए। ये किताबें पढ़ने वाले दौर गुजर गए हैं। ये दौर आ गया है मीडिया का, यानी कि मीडिया और सोशल मीडिया जो आपके हाथ में है, जो आप देख रहे हैं, इसका दौर है। और आज की हमारी अक्सरियत जो लोग हैं वो नौजवान नस्ल है, और नौजवान नस्ल जो है वो आजकल किताबें पढ़ने वाली नहीं है, वो देखती है वीडियोस। ठीक है, और फिर वीडियोस का जहाँ तक ताल्लुक है, वीडियोस में वो दौर गुजर गया है कि जब लोग इस चीज़ को कहते थे कि हाँ ठीक है, आप वो सिर्फ जन्नत दोज़ख का ही वो चीज़ सेटअप हो। अब मुआशरों को वो हकीकत बतानी है, जब बिगाड़ दुश्मन जो हमारे एंटी इस्लामिक फोर्सेस हैं, जो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं, वो मीडिया के ज़रिए बिगाड़ पैदा कर रहे हैं ना, हमारे जहनों को ख़राब कर रहे हैं। तो मीडिया की वही चीज़ें अगर मैं दिखाऊं कि ये हैं वो चीज़ें जिसके ज़रिए वो दिमाग ख़राब कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। मैं अगर वो ड्रामे, उनके ड्रामों के नाम, उनके जो सीन है वो लगाता हूँ, तो इसका मेरा मकसद तो यही होता है ना कि लोगों को असल में मैं ये दिखा रहा होता हूँ कि ये सबूत हैं कि ये बिगाड़ पैदा किए जा रहे हैं। इसमें क्या बुराई है। या मैं अपनी बात का मकसद समझाने के लिए इस तरह की तस्वीर लगाता हूँ जिसमें उस मकसद की अक्कासी हो रही होती है, तो इसमें क्या बुराई है। अब खाम खा जनूनी ना बने, ये दौर इसी चीज़ का है। देखें, जिस चीज़ का दौर होता है ना उसके मुताबिक चला जाता है। हमारे जो मजहबी भाई हैं ना, उनसे मैं एक बसात एहतराम एक गुजारिश करता हूँ कि देखें, आप लोगों ने हमेशा टेक्नोलॉजी की मुखालफत की है, आप लोगों ने हमेशा वक्त की जो ज़रूरत है उसकी मुखालफत की है, और गोरे ने हमेशा उसी को कैश किया है। जब माइक आए थे, माइक स्पीकर, लाउड स्पीकर आए थे, रेडियो आया था, टेप आई थी, टीवी आया था, तो हर स्टेप पे आप लोगों ने इतराज़ किया था, और फिर आपने वक्त के साथ गोरे ने उसी को कैश कर लिया, आपने इतराज़ किया। फिर जब आपने देखा कि ये तो कैश होने वाली चीज़ है, फिर आप उसमें फिर कूद पड़े। आप हमेशा ऐसे ही क्यों करते हैं। अब जो वक्त चल रहा है वो यही चल रहा है कि जिस नस्ल, नौजवान नस्ल जिस डगर को देखना चाह रही है ना, आप उसी डगर में उनको आके समझाएं, क्योंकि वो उसी को देखती है।
وہ نہیں دیکھے گی اس چیز کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روایتی سکرین پہ ٹوپی پہن کے بیٹھ گئے ہیں تو نوجوان نسل آپ کو سنے گی. یہ بھول ہے آپ کی. یہ وہ مذہبی نسل نہیں ہے جو مذہب کی طلبگار ہے. ان کو اسی طریقے سے بتانا پڑے گا. گورے کیسے ان کو اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں آپ غور تو کریں. گورے ان کے انٹرسٹ کے لیے چیزیں ڈیولپ کر کے اس کے اندر اپنا پیغام چھوڑ رہے ہیں. جو ہمارے اسلام مخالف لوگ ہیں وہ ہمارے نوجوان نسل کی انٹرسٹ کی چیزوں میں اپنا مقصد چھوڑ جاتے ہیں. اپنا وہ پوائنٹ لوگ ہمارے لوگوں کے زہر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال جاتے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. میٹھا زہر ہوتا ہے اور نوجوان نسل کے ذہن میں وہ پڑ جاتا ہے. تو ہم بھی اسی طریقے سے اس کو کریں گے ٹیکل. میں تو ایسے ہی کرتا رہوں گا. جن کو اعتراض ہے بے شک چھوڑ جائیں میرا چینل. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. میرا مقصد کمائی ہے ہی نہیں. میرا مقصد تو معاشروں کو شعور دینا ہے. جو اس شعور کی راہ پر چلے گا تو یہ ضروری تو نہیں ہے ہزاروں سال تبلیغ کرنے کے بعد پیغمبروں کے پاس بھی 60 70 100 بندے اتنے اگر ہوتے تھے تو یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پیغمبر جھوٹے ہوتے تھے یا وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے وہ اس وقت کا وہ حساب تھا. آج کل کا جو جنگ چل رہی ہے جو دشمن کا ہتھیار ہے آپ بھی وہی ہتھیار اٹھائیں. مذہبی لوگوں کو تو میں یہ جواب دوں گا. اب آ جاتا ہوں خواتین کی طرف کہ خواتین کو جو اعتراض ہے کہ مردوں کے عورتوں کے خلاف عورتوں کے خلاف اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. تو دیکھیں اب بات کو سمجھیں. ہزاروں سینکڑوں ذریعے ہیں اسلام مخالف اور ہمارے معاشروں کو بگاڑنے والے جو خواہش رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس, جس کے ذریعے وہ عورتوں کو مظلوم, بیچاری, سیانی اور مرد پاگل, ظالم, پتہ نہیں کیا کیا, اور ہر وہ روپ جو اچھائی کا روپ ہے اس کو ڈراموں میں ایک ظالم اور گھٹیا روپ دکھایا جاتا ہے, اور جو ممی ڈیڈی ٹائپ روپ ہیں ان کو ڈراموں میں بڑا سیاںا دکھایا جاتا ہے. یہ کیا دشمن یہ طریقہ نہیں کر رہا؟ دشمن ہر طریقے سے عورتوں کو سپورٹ کر کے عورتوں کے ذہن میں میٹھا زہر ڈال رہا ہے. کیونکہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ تو اچھی ہے اور تو مظلوم ہے تو پھر اس کو جو مرضی دوا پلا دی جائے وہ قبول کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ طریقہ یہ میٹھے زہر کا ہوتا ہے. تو عورتوں کی وکالت میں بولنے کے لیے تو ہر میڈیا چینل, ڈرامے, سارا کچھ چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں مردوں کے بھی مسائل ہیں. عورتوں نے بھی مردوں کو دھواں دیا ہوا ہے. اب مرد ہوتا ہے صاحب استطاعت حکمران, وہ جو حرکت کرتا ہے وہ پکڑی جاتی ہے اور بہت دور دور تک نظر آتی ہے. عورتیں جو میسنی حرکتیں کرتی ہیں جس سے مردوں کا دماغ حرام کیا ہوا ہے, ذہنی سکون حرام کیا ہوا ہے, وہ بتائی نہیں جا سکتی ہیں. وہ میسی حرکتیں ہوتی ہیں. اب ان میسنی حرکتوں کا جواب جو ہے ان کو بھی یہ عقل دلانی ہے کہ یہ تم لوگ یہ کر رہی ہو. مجھے احساس ہے کہ صرف عورتیں قصوروار نہیں ہیں, دونوں جنسیں برابر کی قصوروار ہیں معاشروں کو بگاڑ میں, مرد بھی اور عورتیں بھی. لیکن میں صرف عورتوں کو زیادہ ٹارگٹ اس لیے کرتا ہوں, مردوں کو بھی کرتا ہوں, یہ نہیں کہ میں کرتا نہیں ہوں, لیکن صرف عورتوں کو زیادہ ٹارگٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مردوں کی فیور میں یا عورتوں کی نیگیٹو چیزیں بتانے والے چینلز دنیا میں بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, جبکہ عورتوں کی فیور میں بولنے والے تو ہزاروں موجود ہیں. اس لیے میں اس چینل کا انتخاب میں نے کیا ہے کہ چلیں کوئی چینل تو ایسا بھی ہو جو دوسری سائڈ کا تصویر کا رخ بھی تو دکھائے نا. اس لیے عورتوں کو اگر اعتراض ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے, میں جو اس لیے کرتا ہوں. آپ کو میڈیا پہ ہر ڈرامہ مل جائے گا عورتوں کی حمایت میں, ہر ڈرامہ مل جائے گا مردوں کو ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا دکھانے میں, لیکن جو عورتیں کیا میسنی حرکتیں گھروں میں نہیں کرتی, مردوں کے ذہنوں کا سکون نہیں اجاڑا ہوا, مردوں کو عزتوں کے امتحانوں میں نہیں ڈالا ہوا, کس چیز میں مردوں کی خواری کا باعث وہ نہیں بن رہی ہیں, تو اس کو کون سا میڈیا چینل دکھا رہا ہے کہ عورتوں کے بھی فالٹ ہیں؟ میڈیا تو مردوں پہ آ کے آتا ہے. تو میں اس یہ کرتا رہوں گا, میں اپنے معاشروں کو تصویر کا دوسرا رخ ضرور دکھاتا رہوں گا, کیونکہ یہ بھی ایک اتنی ہی 50% حقیقت ہے جو میڈیا نہیں دکھاتا. میں یہ کردار ادا کروں گا.